किधर? तुम किधर से जाएगा? असम? गुवाहाटी जाएगा? ये साइकिल में जाएगा? असम इधर रूम किधर है? വാരണാകര പുത്തനത്താണി വാരണാകര ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ മക്കളെ റാത്തല്ല ഒരു വായന കിട്ടിക്കിട്ടാ भाई किधर से जाएगा? असम किधर? तुम किधर से जाएगा? असम गुवाहाटी जाएगा? ये साइकिल में जाएगा? साइकिल में पुली पुड़चू महान पुली 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 पुड़चू टेंशन नहीं मकड़ा एवड़का पोना रे गुवाहाटी गुवाहाटी असम इधर रूम किधर है? വാരണാകര പുത്തനത്താണി വാരണാകര ഉള്ള കുട്ടിയാണ് ഈ കൂട്ടായി ആയതാ ഫസ്റ്റ് കൂട്ടായി നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കട്ടെ ഓരോരോ സൈറ്റുകൾ ഇപ്പം വീഡിയോ ചെയ്യും पूरा साइट वीडियो डालो वो अच्छा है कौन है फोन में वीडियो डालो लाइव डालो दूसरा जगह डालो वो अच्छा है ये साइकिल किधर से उठाएगा? ये तमिलनाडु में तमिलनाडु से कितना पैसा? ये 8000 का है 8000 का ഗിയർ സൈക്കിളാ അപ്പോൾ ബാസ്കോൻ്റെ സൈക്കിളാട്ടോ ബാസ്കോൻ്റെ സൈക്കിളാണ് വാങ്ങിക്കണത് क्या काम है भाई? मेरा इधर काम नहीं करता क्या आएगा? ऐसे घूमता हूँ वो नहीं बड़ा राइडिंग കറങ്ങാൻ വേണ്ടി वो साइकिल में इधर आएगा? फर्स्ट असम से काम करने के लिए आया था तमिलनाडु में काम करके अभी थोड़ा मोड़ा राइडिंग कर रहा अच्छा क्या काम है? काम नहीं है खाली घूमता हाँ बस इससे वो पैसा आएगा क्या पैसा आएगा? पैसा मेरा घर से देता है घर से बाबा का क्या काम है? बाबा का फर्स्ट गार्ड है പോലീസ് ഗാർഡ് फर्स्ट डिपार्टमेंट वाला ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബാബ ജോലിയാണ് ബാബാന്റെ കായ് ഇട്ടതാ ഓൻ കറങ്ങിയാണ് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം बाबा काई पैसा क्या चलता पूरा अच्छा भाई तुम बड़ा आदमी आएगा इंशाल्लाह ओके केरल का आदमी का सपोर्ट करे बोलो ठीक है सपोर्ट करो लाइक करो शेयर करो नाम क्या बोलो? സൗരഭ് ദേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയ പേജ് ഇടട്ടെ പഴയ പേജിന് പുരാണ പേജേക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു പേജ് വന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ അപ്പോൾ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ചെയ്യണി ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു യാത്ര ഓൻ പോയി വരട്ടെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ